الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والضيق والأكدار إلى دار النعم والرضا والاستبشار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العلي الواحد القهار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحائز مراتب الفخار، صلاة وسلاما دائمين أبديين ما طلع الليل وأعقبه نهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وكفى بالموت واعظا. لكن لسان حالنا يقول: لا يكفي بالموت واعظا، بل إن الموت لم يعد مخيفا في عصرنا. وكفى بالموت واعظا لما فيه من شدة وهول. الموت هو الخطوة الأولى نحو الشدائد التي تنتظر الإنسان، من شدائد الاحتضار وشدائد القبر وشدائد البعث والمحشر والميزان، وأكبر الشدائد هو جهنم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المؤمنون، والله ينبغي أن نخاف الموت ونتعظ به. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وكان عمرو بن العاص يقول: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصف. فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله: فصف لنا الموت وعقلك معك. فقال: يا بني، الموت أجل من أن يوصف، الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك منه شيئا. أجدني كأن على عنقي جبال رضوى، وأجدني كأن في جوفي شوك السلاء، وأجدني كأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. هذا عند الاحتضار. وأما القبر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزع منه. ولذا كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. عباد الله، هذا غيد من فيض من أهوال الموت والقبر، وسنكتفي بهذا. لكن تخيلوا فزع ما بعدهما من أهوال يوم القيامة، كما ورد بعضها في القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كله وغيره ندرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا في قوله: وكفى بالموت واعظا. لكن أين نحن اليوم من ذلك؟ أين نحن اليوم من الاتعاظ بالموت؟ نحن عندما ينعى إلينا شخص لا يأخذ منا الحزن والتعزية لأهله والترحم عليه إلا وقت قليل، وبعد ذلك ننسى كل شيء. فترانا في مجلس التعزية في الضحك، ونبدأ بالمحادثات والمزاحات القبلية والأسرية، هذا قبل الدفن. أما يوم الجنازة
يوم الصلاة على الميت وتشييعه ودفنه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكأن عقولنا طارت عن رؤوسنا حتى تفضح أمام غير المسلمين الذين شاركونا جنازتنا، وسواء في ذلك الرجال والنساء، لما نقوم به من الأحاديث ورفع الأصوات بالجدال والنقاش، فنضطر إلى إقامة الوعظ والإرشاد لا للوعظ ولكن ليلزم الناس الصمت. وعند حمل الميت إلى المغسل وإلى المصلى تسمع فقط الضجيج والخصومة ولا ترى إلا الفوضى. فلان يقول اجعلوه فوق، علان يقول اجعلوه تحت، اجعلوا رأسه هنا، لا اجعلوا رأسه هناك. ولا تسألني عن الذين لا يهمهم إلا التصوير. فلا نحن نخاف الموت، ولا نحن نحترم الميت، ولا نحن نشفق على أهل الميت من أولاد وغيرهم. وعند صلاة الجنازة تجد كثيرا لا يدري ماذا يقول فيها، وإنما يقومون بالحركات فقط. وفي المقبرة وما أدرك ما يفعله المسلمون اليوم في المقبرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال ابن حجر في الفتح: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. السؤال: هل نحن نحترم موتانا عند المقابر؟ هذا يمشي على القبر وذاك يقف عليه، والباقون في الضوضاء. وبعد الرجوع من المقبرة عند توزيع الطعام هناك الطامة الكبرى. هل نحن في حفلة؟ الهدف من طبخ الطعام هو أن الناس يكونون في إجراءات الجنازة فلا يجدون وقتا لتناول الطعام. كل هذا يا إخوتي لا يدل إلا على شيء واحد، وهو أن من اعتمد على دعائنا له بعد موته ولم يعمل بنفسه الصالحات فقد خسر خسرانا مبينا. أيها المسلمون، لننظم أمورنا كلها، وخاصة أمر الجنازة، بحيث نوكل المهام إلى المجموعات: مجموعة لحمل الميت، مجموعة لتغسيله، مجموعة لاستقبال الناس وتنظيم المجالس وغير ذلك، وإلى جانبهم الأئمة والأساتذة لإرشادهم، هم الذين يقولون هذا جيد هذا غير جيد، وإذا استشكل أمر نوجه السؤال إليهم فيجيبون. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui a fait de la mort un repos pour les pieux serviteurs. La mort transporte les croyants, les pieux, de cette vie de soucis, de difficultés, de tout maux, vers la demeure de la tranquillité, de la paix, de l'agrément d'Allah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé, le très haut, l'unique. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. C'est le prophète choisi d'Allah. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la mort suffit comme conseil, la mort suffit comme prêche, la mort suffit comme un rappel. Mais notre situation d'aujourd'hui, vu ce que nous faisons, c'est comme nous sommes en train de dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que non, la mort ne suffit pas comme rappel pour nous. La mort n'est pas un prêche pour nous. Le prophète dit: la mort suffit comme un rappel. La mort suffit, wallahi, comme une chose, on doit avoir peur. Mais hélas, nous faisons le contraire. Pourquoi la mort suffit comme un rappel, un prêche?
Parce que c'est le premier pas vers des difficultés qui attendent l'homme. La mort, c'est le premier pas. Après cela, c'est l'au-delà. Il y a tellement de difficultés. À commencer par la difficulté de l'agonie de la mort. La tombe, la résurrection, le rassemblement sur le terrain du jour de la résurrection. La balance pour peser, juger nos actions, les bonnes comme les mauvaises. La plus grande difficulté, c'est l'enfer. Et Allah nous dit, quiconque donc est écarté du fait et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Fidèle serviteur d'Allah, Wallahi, nous devons avoir peur de la mort. Nous devons en tirer des leçons. Aujourd'hui, il y a la mort chez telle famille. Ça doit être une leçon pour nous. Ça doit nous servir de rappel. Regardons bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand notre mère Aïcha radiallahu anha nous rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'agonie de la mort, il y avait un récipient devant lui dans lequel il y avait de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait la main pour essuyer le visage et il disait La ilaha illallah inna lil mawti la sakarat. Point de divinité à part Allah, wallahi, il y a des difficultés dans la mort. La mort est difficile. C'est le prophète lui-même qui dit ça, le bien-aimé d'Allah, le plus pieux des hommes. Il a eu des difficultés dans la mort. Amr ibn As, un des grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait chaque fois, moi je m'étonne, quelqu'un que la mort te parvient et tu as ton esprit en place, tu dois pouvoir expliquer la mort. Tu dois pouvoir décrire la mort. Lui-même à son tour, lorsqu'il était dans l'agonie, son fils Abdullah lui dit, papa, toi je sais que tu as tes esprits en place. C'est toi qui disais que quelqu'un qui a ses esprits en place, lorsque la mort lui vient, il doit pouvoir décrire. Décris-nous la mort. Il dit à son fils, Wallahi mon fils, la mort est tellement grande, c'est plus grande, on ne peut même pas décrire la mort. Moi où je suis là, c'est comme s'il y avait les montagnes de Radwa, des hautes montagnes de Hijaz, de l'Arabie. Ces montagnes-là étaient sur mon cou. Et dans mes intestins, c'est comme si c'était des épines du palmier et qui s'étaient accrochées aux intestins. On est en train de tirer pour faire sortir. Ma respiration, mon âme, c'est comme si ça quittait dans le trou d'une aiguille. Ça, c'est seulement l'agonie de la mort. Et la tombe alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahi, il n'y a pas une scène plus dangereuse, plus triste que la tombe. C'est pourquoi Ousmane, radiallahu anhu, chaque fois quand il partait au cimetière, il pleurait tellement que ses barbes se mouillaient. On lui dit, Ousmane, quand on parle de l'enfer, on parle de paradis, toi tu ne pleures pas. C'est pour ça là, toi tu pleures. Il dit, Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection dont on parle tant, la première demain c'est la tombe. Moi, Ousmane, je me dis que le jour de la résurrection, on sera nombreux. Dans la fin, on est nombreux. Dans le paradis également. Mais dans la tombe, je suis seul. Il y a des savants qui disent, la dernière personne à mourir va faire 1000 ans dans la tombe. Donc il va rester seul 1000 ans dans la tombe. Ça, c'est seulement une petite chose qu'on pouvait dire concernant l'agonie de la mort et la tombe. Le reste même, la résurrection, on ne va pas parler de ça. C'est pour tout cela et d'autres choses encore que le prophète nous a dit. La mort suffit comme un rappel. Wallahi, le prophète a dit vrai. C'est nous qui sommes dans le mensonge. Où sommes-nous aujourd'hui? Du rappel qu'on peut tirer de la mort. Nous, aujourd'hui, quand on nous annonce que telle personne est morte,
Dans les premiers instants, on est abattu, on est triste. On va aller présenter les condoléances à la famille. On va faire des doigts. Mais wallahi, même dans l'assise, pour présenter les condoléances, on va commencer à rire. On va commencer à faire des amusements d'alliance, des familles. On va que causer et discuter, bavarder, faire des pagailles. Ça, c'est avant l'enterrement. Le jour, on doit prier sur le corps. On doit laver. On doit l'amener au cimetière dans sa dernière demeure. C'est ce jour-là. Wallah, il te dit la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. C'est comme nous avons perdu nos esprits. On n'a plus nos esprits en place. Quand il y a les non-musulmans qui viennent même assister, tu as honte. Qu'est-ce que ceux-là vont dire de notre religion? C'est ceux-là, nous, on veut les inviter à devenir musulmans. Et puis on fait des pagailles comme ça devant eux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه fidèle serviteur d'Allah. Tu vois des non-musulmans qui viennent. On avait l'espoir de leur montrer la belle face de l'islam, mais nos comportements nous trahissent. On ne fait que montrer nos mauvais comportements, nos désordres. Qu'est-ce que tu peux dire encore à lui là pour qu'il devienne musulman? On ne fait que parler seulement. On ne fait que se chamailler. Tu vas voir quelqu'un va dire, Oustaz, il faut faire prêche. Wallah, ce n'est pas parce qu'on a envie d'écouter les prêches. C'est pour que les gens se calment seulement. Le but des prêches aujourd'hui, quand il y a la mort, ce n'est pas pour écouter. C'est pour que les gens se taisent. Et quand on va amener le corps pour prier, pour laver d'abord, pour prier dessus, toujours dans les discussions, toujours en se chamaillant, dans le désordre. C'est lui qui a dit non, mettez en bas. Lui il a dit mettez en haut. On met sa tête là-bas, on ne met pas sa tête ici. Et il y en a, ce qui les intéresse seulement, c'est de filmer, prendre des photos. Donc, un, on n'a même pas peur de la mort. Deux, on ne respecte même pas le mort. Trois, on n'a même pas pitié de la famille du mort. La tristesse qu'ils sont dedans, nous, on s'en fout de ça. Quand on va faire la prière mortuaire, beaucoup d'entre nous vont s'arrêter, c'est pour faire seulement les gestes. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. Arrivé au cimetière, là, c'est la catastrophe totale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, casser les os d'un mort, c'est comme casser ses os étant vivant. Ibn Hajar al-Asqalani nous dit dans son livre Fath al-Bari, ce qui veut dire, le hadith veut dire, le respect qu'on doit à un croyant dans son vivant, c'est le même respect quand il est mort. Au cimetière, là, ceux qui sont couchés, ce sont des musulmans, des croyants, on leur doit de respect. Est-ce que c'est là-bas on va les discuter? Tu vois, lui, là, il s'arrête sur une tombe. L'autre marche dessus. On crie, comme si on était dans un marché. Posons-nous la question à savoir, est-ce que nous respectons nos morts? Quand on revient maintenant du cimetière, on va venir partager la nourriture. Papa, enfant, tout le monde va se battre à cause de quoi? Est-ce que c'est une fête? On est venu fêter?
Le but même pour lequel on prépare la nourriture, parce que depuis le matin, les gens sont sortis pour aller faire les courses, pour préparer les funérailles. Jusqu'à le soir, ils vont venir. Si on n'a pas préparé pour eux, ils seront dans la fête, ils ne vont pas peut-être trouver la nourriture. C'est à cause de ça. Ce n'est pas parce que c'est une fête. Chers frères musulmans, tout cela ne montre qu'une seule chose. Tout celui qui va compter sur nous pour faire des doigts pour lui, pour prier pour lui, et c'est à travers ça, il va voir la paix, il va voir la miséricorde d'Allah. Dans l'au-delà, Wallah, il a tapé pour tout. Il a perdu. Toi, tu n'as pas fait des biens pour toi-même, tu n'as pas posé des bonnes actions pour toi-même. Tu comptes sur nous. Voilà ce qu'on va faire derrière toi. Ça, c'est une leçon pour nous tous. Si tu es malin, toi-même, commence à poser tes bonnes actions. Qu'il veut qu'il chante, s'il veut qu'il prie, toi, tu es déjà en paix. Parce que tu as déjà fait pour toi-même. Fidèles musulmans, le but de tout ça, là, c'est pour nous dire de se ressaisir, de se réorganiser. On s'organise bien. Toute cérémonie de tristesse ou de la joie, asseyons-nous, préparons, organisons. Ceux-là, un groupe va faire telle chose. C'est ceux-là qui vont porter le mort. Peut-être qu'on va construire pour eux-mêmes des gilets. À part celui qui a gilet, la personne ne va prendre. Ceux qui vont laver sont connus. Peut-être pour faciliter, arriver au cimetière, ceux qui vont prendre pour mettre à côté de la tombe, ils sont connus, ils ont les gilets. Celui qui n'a pas les gilets ne doit pas s'approcher. Les imams, les oustas sont là pour nous guider. C'est eux qui doivent dire, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça. Mais tout le monde devient oustas, tout le monde devient imam ce jour-là. S'il y a quelque chose, on ne comprend pas, qui concerne l'islam, mais ces imams-là sont là, approchons-les. À imam ou bien oustaz, il y a telle chose, on fait comment? Il va dire, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Mais si c'est nous-mêmes, on doit juger. Après avoir fini de faire les pagailles, de discuter maintenant, on vient chez oustaz. Vous pensez que oustaz sera content? Ou bien imam sera content? Après avoir discuté. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, tanobe alaye d'enfant bela genitigi tanobe alaye masami ye saya ke lagafia ye aka jonimo ye saya lebe alaka jonimo mumi uta ka boni dunya kono hami dunya degun dunya beleya dunya ka tagano ye nema sokono la jen sokono musa dia sokono me shira ka foti worate ma fo ala kele ne jonota la ka shira ka fan kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka joni aka cideni ala man nema kala ka baraka ke ka kishike ni na buma bayka ana somo ana jenyon ani mo mo bunu labato fukata sal kiyama alu min ko awli manena ay san alanya san jatila dum be kuma mbe fo abe ko kuma nyere ko lo munte ay san alanya san jatila akana safiu fu asur aya yere ko ala ya yere di alama ala ko ka mi ke bo leke akui kana min ke to ke abe fo ni le mako ala yasranya ala ka jom anga nabi mamba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ako saya wasala wajibiye saya wasala hakli jigiye saya wasala ladigiye ngaun ko anga la halala bi ni ka ngako jatimna akala ko mamma frala kala mawo saya ma wasa hakli jigiye saya ma wasala digikaye on me ko le fo saya re labana ate mo la sran setuni ante sran kuni saya ni ala kala ko saya wasala hakli jige man fo ko de guni beleya mi saya kono saya e senta ko folole ka beleya ni balole segere ka magbe mimbe ka an kono mimbe anamade mbe kono ni salaka ban degun ni degun sege ni sege beleya ni beleya ole be kan be kono saya le be senta ko folole ni ka akedron e ka trama damna nimbo geleya kaburu geleya kunu geleya ka bo kaburu kono kafo geleya kiyama kene kan baraju usmani o yɛrɛ fana gɛlɛya kiyama gɛlɛya min ka bona bɛɛ ye o le ye jahanama ye ala ka makurana kɔnɔ ni mɔgɔ prokotola ka yɔrɔ ma janya ka bɔ tasuma ma jahanama tasuma ma ka don aljinɛ kɔnɔ ni tigila mɔgɔ le kunna jala
wallahi ni dunya ɲanamaya tɛ foyi ye m'a fɔ marasa dagamu le min bi marasa dɔrɔn. Ala ka jɔnw mu'miniw wallahi an ka kan ka siran saya ɲɛ. Saya ma nɔgɔ dɛ. A ka kira ba yɛrɛ filɛ i n'a fɔ Aisha b'a lakale an ɲinɛ a ko tumana min na ni makala nana alakira ma alayhi salatu wasalam minan dɔ tun b'a ɲɛfɛ ji b'a la kira tun b'a tɛgɛ don ji in kɔnɔ k'a mɔɲada la k'a fɔ la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat. Wallahi tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala degun bɛ saya la gɛlɛya bɛ saya la kira de bɛ nin fɔ la. Kira ma fara a b'o fɔ la a tɛgɛ bɛ kɔrɔta a ko n bɛ fara nabiɲumanw ni kiradenw kan a tora la nin bɔra la a tɛgɛ sɔrɔla ka la. Alakira ka sahaba ba Amr ibn As a tun b'a fɔ ne bɛ kabako le mɔgɔ min saya nana i ma ka hakili to i la i kan ka se ka saya fɔ an ɲɛna ka saya mankutu an ɲɛna. Tuma min na saya nana ale yɛrɛ ma a den ko a ma baba ile hakili b'i la o i fana ye saya ɲɛfɔ an ɲɛna komi i tun b'a fɔ an ɲɛna cogo min. A ko n den wallahi saya ka bon a ka gbɛlɛ a ka kunna ka tɛmɛ ka f'i bɛ se ka ɲɛfɔ. Ne bɛ yɔrɔ min ten a bɛ i n'a fɔ raduwa yɔrɔ dɔ le a kuru ka janya a bɛ i n'a fɔ raduwa kuru le bɛ ne kan kan. Ne kɔnɔna nugu kɛlen bɛ comme tamaro yiri a ŋɔniw le kɛlen bɛ ka i bala nugu la n'a bɛ samana ka bɔ. Ne nin kɛlen bɛ comme a bɛ bɔla misɛnni wo le fɛ. Sahaba ba ne bɛ nin fɔla ten. Balima silamɛw nin ye nimakaran degun dɔrɔn de ye. Kaburu kɔnɔ don alakira ko alayhi salatu wasalam wallahi lɔyɔrɔ tɛ yen fɛn tɛ yen min bɛ ye ɲana n'a kɛ ka jugu n'a ka gbɛlɛ ka tɛmɛ kaburu kan. O kosɔn Usman bin Affan tun kɛla n'a lɔla kaburu da la a bɛ kasi fo a ɲanji bɛ a bonsi bɛ ɲigin. Sahabaw ka ma o Usman aljinɛ kuma bɛ fɔ i tɛ kasi jahanama kuma bɛ fɔ i tɛ kasi ni le kosɔn i bɛ kasi la wa. Usman ko jaabi di a ko alakira ko alayhi salatu wasalam kiyama n'a ka gɛlɛya min bɛɛ bɛ fɔla dɛ a so fɔlɔfɔlɔ le ye kaburu ye. Usman ko ne ka jateminɛ na kiyama kɛnɛ kan ka ca n kelen tɛ jahanama kɔnɔ an ka ca yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen an ka ca mais kaburu la n kelen de. Lɔnnikɛbaga dɔw ko mɔgɔ laban min bɛna sa ale bɛna san 1000 de kɛ kaburu kɔnɔ. Adamaden laban min bɛ sa ale bɛ san 1000 de kɛ kaburu kɔnɔ. San 1000 i kelen kaburu kɔnɔ. Usman ko ni le kosɔn ne bɛ siran ni le kosɔn ne bɛ kasi. Nin ye fitinin dɔrɔn de ye saya ni makaran ani kaburu ka kuma la. Fɛn min bɛ kiyama yɛrɛ kuma ye an t'an da don o la. O le kosɔn an ye min fɔ o kosɔn ani fɛn wɛrɛw kosɔn alakira ye can fɔ tuma min na ko saya wasala wajibi kan ye saya wasala hakili jigi ye. Mais i y'anw filɛ bi anw bɛ cogo di yala saya bɛ anw ma wajibi ye wa anw bɛ walankata ta la saya kɔnɔna wa. Bi ni mɔgɔ dɔ ka sanga fɔla anw ɲɛna o waatinin kɔnɔ sanga ni fitinin kɔnɔ an bɛ jusu tiɲɛ an bɛ wuli ka taa a ka somɔgɔw fo an bɛ dugawu kɛ mais a banna. O sigida yɛrɛ la tuma min na an bɛ ka foli di banbagatɔ ka mɔgɔw ma o yɔrɔnin bɛɛ yɛlɛmisɛnw bɛ daminɛ barow bɛ daminɛ sinankunya torow bɛ daminɛ tolow bɛ daminɛ mamadenya toro ni mamatiya torow bɛ daminɛ o yɔrɔnin de la c'est-à-dire an ɲinɛna déjà. O ye su yɛrɛ ma don fɔlɔ lo min seli kan ka kɛ filen kan walama ka ko fɔlɔ ka seli ka kan ka taga a kaburu o lo in na i bɛ kabako ye silamɛw la a bɛ comme hakiliw tɛ kunkorow kɔnɔ tuguni cɛ ni muso bɛɛ kelen denmisɛnnin maakɔrɔba tuma dɔ mamacɛ filan yɛrɛ ni ka lele ye mankan na fi i yɛrɛ ka lɔ bɛ min kɛ silandanw o bɛ na an ka sangaw la i yɛrɛ bɛ maloya ninnu bɛna mun de fɔ n'u ka diinɛ ma. Est-ce que an bɛ se ka ninnu invité tuguni ka fɔ ma k'o ye don silamɛya kɔnɔ wa. An tɛ foyi kɛ fo ɲɔgɔn sɔsɔ ka kan kɔrɔta hali misiri kɔnɔ
i b'a ye n'o kɛla a bɛ fɔ ko a ye wajulu kɛ wajulu min bɛ kɛra a kɔrɔ tɛ ko wajulu ka d'an ye dɛ a kɔrɔ tɛ ko an bɛ fɔ wajulu lamɛn dɛ wajulu kun kelen dɔrɔn de b'a la yalasa mɔgɔw ye jɛ o kosɔn a man di mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye lo min wagati min sa n'a fɔra ko ka su ta ka taa ko mankan dɔrɔn désordre dɔrɔn karisa b'a fɔ a y'a bila yan a y'a bila dugu ma karisa b'a fɔ a y'a bila sanfɛ karisa b'a fɔ kun kan ka taa yan fɛ karisa b'a fɔ a sen kan ka taa yan fɛ dɔw bɛ yen olu ka hami ye fɛn kelen dɔrɔn de ka to ka yɔrɔw filmer ka to ka fɛnw filmer dɔrɔn saya yɛrɛ tɛ ale ka hami ye filmage dɔrɔn pe de b'ale ka hami ye o de la i b'a lɔn ka fɔ an tɛ siran saya ɲɛ tugun kelen a filanan su yɛrɛ an tɛ a bonyana a sabanan su ka mɔgɔw o dusu kasini de dɛ an n'u mako t'o la o hinɛ den kelen t'an na n'a nana se filɛli seli ma sisan i b'a ye mɔgɔw bɛ lɔ tɛgɛw bɛ kɔrɔta dɔrɔn mouvement bɛ kɛ fɛn min yɛrɛ bɛ fɔ o t'a lɔ n'an taara se kaburulo la o de balo la belebele yɛrɛ ye alakira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ mɔgɔ ye su dɔ kolo kari a kɛra i n'a fɔ i ka ɲɛnama kolo kari Ibnu Hajar ko a kɔrɔ ko hɔrɔmaya min bɛ silamɛ la a ɲɛnama o hɔrɔma kelen de b'a la a sanni ni ka min ye sisan kaburuso la dɔw bɛ tagama kaburu kan dɔw bɛ lɔ a kan dɔw bɛ mankan na kaburuso la su min landenya an mako t'o la an t'o bonyana ala kɛra k'a fɔ ka su bonya min kɛ est-ce que anw b'a kɛ la an t'o kɛ la n'an seginna ka bɔ kaburulo la n'a nana se dumuni tila ma i b'i kun minna bɛɛ bɛ girin girin yɛlɛkow bɛ kɛ on dirait nana fɛti de kɛ est-ce que fɛti le wa dumuni tobila kun kelen dɔrɔn de kɔsɔn mɔgɔw bɔra ka di sɔgɔma o bɛ boliboli kɛla papier kow ni fɛnw ka taga se seli ma ka taga se sudo ma ka se ka na tant tɛ mɔgɔw bolo ka dumuni kɛ ni ka mɔgɔw to yen ka taga ten tuma dɔ dumuni yɛrɛ o bɛna sɔrɔ yɔrɔ min a bɛɛ ka gɛlɛn ka o labɛn dɔrɔn ka o fana o dɔrɔn kɔsɔn laala hinɛ yɛrɛ fana bɛ se file ma mais non a bɛ kɛ fɛti de ye anw bolo ne ma tɔ sɔrɔ ne karisa bɛ caman ta balima silamɛw n'i bɛ fɛn kelen dɔrɔn de yira an bɛɛ lajɛlen na walada de ka diya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ anw cɛ la ele jigi lanin de bɛ yen k'a fɔ n'i le sala anw bɛna dugawu kɛ i ye an bɛna seli k'i b'o le kɔnɔna k'a kisi walahi fu k'i ta fu le k'i ta parce que minnu tagala olu ka sangana an bɛ min kɛla an yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i taara lomina fana an bɛn'o kelen de kɛ ni hakili b'i la n'i ka cogi kɔn i ka ɲuman kɛ k'i ni cɛ dilan i ni ala cɛ n'i sala n'a ka mɔgɔw ja u ka dɔn kɛ ala bɛ hinɛ i la balima sama ni fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔ kun ye dɔrɔn an ye sigi kɔ an y'an ka kow organiser ko ko n'a bɛna k'an fɛ jama lajɛ ko nusaja ko nusagoya ko an ye sigi an y'a planifier groupe ninnu bɛna su ta ninnu bɛna a ko ninnu bɛ kaburuso la n'an sera peut-être olu de bɛna ta ka taga jigin kaburuda la ninnu de bɛna jigin an bɛ se ka gilet yɛrɛ labɛn ka di o ma k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna gilet tɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo e kana foyi kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ si kana kuma imamuw bɛ yen karamɔgɔw bɛ yen olu de b'a fɔ a bɛ bila ten walima a tɛ bila ten ka ko organiser ka ɲɛ n'a kɛra ten i b'a ye an ka diinɛ bɛ kɛ diinɛ organiser ye a bɛ diya ala ye a bɛ diya anw yɛrɛ ye a bɛ diya diinɛmɔgɔ tɔw yɛrɛ ye n'a kɛra ten an ka diinɛ bɛ sanga sɔrɔ ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya an ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة وعلى الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Une personne ici.
Aigre non. Ajustez les rangs. Ne laissez pas d'espace entre vous. Suivez la ligne. Istaqim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous avons un frère qui demande le doigt pour sa mère qui est malade. qu'Allah lui accorde la santé, Inch'Allah ta'ala. On a un autre frère qui demande le doigt pour son défunt père, ça fait un peu très longtemps. Donc qu'Allah lui pardonne et l'accorde son paradis, Inch'Allah ta'ala. Également, nous avons toujours besoin de l'aide pour les travaux de la mosquée. Nous devons couvrir le 3e niveau pour ne pas que dans la saison pluvieuse, la pluie nous fatigue. Donc nous demandons toujours fils Abila. Alhamdulillah, ambal macha dobe do nyina bayi ba mankene me do kala ka kenya jama ala kala afia jama ambal ma wara be ko ka do ke afaye afatla be watin bo ka do ke ala ka hinala ala ka yafa ke ala ka hinanga tawba bela jenna al danyar fa be de nyina nga misri barawla nga safaro datu yala sa sanyo watla sanyi kana ansege fils Abila.